शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ को प्रणाम। भगवती कृपामयी आज विजय दशमी अन्य अर्थे अपराजिता दशमी। दशहरा माँ भगवती कृपामयी जगज्जननी दुर्गांकर आज अधिशयन अवस्था शांत कांत दिवस माँ पादपद्म तले कोटि कोटि प्रणाम एवं विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मानकु मध्य अंतररू गभीरतम प्रदेशरू श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुअछि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबोध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिथे सौरभं कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरणे गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विपदे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानिले पावस शत्रु मध्ये अरण्ये शरणे सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। शुंभ निशुंभ महिषासुर चर खबर पाइले किए से एक नारी जिनाबलीपुर रे प्रवेश करिछि आमर प्रसिद्ध सम्राट महिषासुर बध करिछि। धूम्रलोचन सुग्रीव मंत्री को पठेले देखिदेले अपूर्व लावण्यमयी महासरस्वती रूप में विराजमान करिछन्ति तांकु कौशिकी बोली कुहा जाइछि। कृष्णवर्ण किंतु अतीव सुंदरी वेद वेदांत उपनिषद निगम आगम छंद निरुक्त व्याकरण को चर्बित चर्वण करुछि अनेक शास्त्र आलोचना करुछि। जे गला ता पाखरे विमोहित होई रहीगला। जेतेबेले गले सृष्टि तत्व विषय अनेक कहिबा परे एही दुई जन राक्षस माँ को यौवन प्रति माँ को शरीर प्रति माँ को जो संपत्ति नाश करने ପାଇଁ चेष्टा कले। लड़ाई है संग्राम और संघर्षर। शुंभ निशुंभ महिषासुर एमाने केते भाग्य करथिले आपण कल्पना करूथांतु। जहाँ को एका विष्णु मारी पार न थांते एका शिव मारी पार न थांते एका ब्रह्मा मारी पार न थांते सबु तत्व एकाठी हेबारु गोटे नारी मारिला। तेणु नारी तत्व केते महान नारी तत्व केते गरियसी नारी तत्व केते गारिमा आपण एहिथुरु अनुमान करुथिबे। माँ भगवती समस्त सामर्थ्य नहीं लड़ाई करिबारु आरंभ करले। शुंभ निशुंभ अभिशाप पाइथिले या हाथ ता मुंडरे ता हाथ या मुंडरे रहिले एमाने मरिबे। माँ लड़ाई करू करू कहले मते जे प्रकंपन नृत्य रे जे हरई देव मु तांको विवाह करिबी। तेणु आरंभ हैला यात्रा नृत्य आरंभ हैला। माँ एपरी नाची नाची निज हाथ निज मुंडरे रखिदेले। से माने कौन कले तांको हाथ परस्पर उपरे रखिदेले फल दुई जन नाश गले। ये हेउची महासरस्वती नील सरस्वती तत्व। माँ स्वहस्त कमल रे जेतेबेले लड़ाई करथिले सेतेबेले घंटा त्रिशूल हल शंख मुसळ चक्र धनु बाण धरी आरंभ करथिले। सेतेबेले
चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज एମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ନାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଏହି ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଯେତେ ରୂପ ଆସିଥାଏ ଏହି ରୂପକୁ ସବୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦଶହରା। ଦଶହରାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାରର ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳାହଳରେ ମାଙ୍କର ଦେବୀ ଉପାସନା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଦୋଷ 10ଟା ଅଛି। ଏ ଦଶହରାରେ ତାହା ହରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦଶହରାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଅସୂୟାଞ୍ଚ ଈର୍ଷା ଦୋଷ ପରୋକ୍ଷଭାଗ ମିଥ୍ୟା କ୍ରୋଧାଭିମାନଞ୍ଚ ଅହଂ ନାସ୍ତି କଙ୍କତ ଦଶ ବାଧା ଇତି ପ୍ରୋକ୍ତା ନଶ୍ୟନ୍ତି ମମ ସର୍ବଦା ଦଶ ବିଘ୍ନା ହୃତା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି, ଅସୂୟା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବ, ମିଥ୍ୟା, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ, ଅହଂ ଏହିଭଳି 10 ଦୋଷ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଶହରାରେ ବଳି ପକାଇବା ଆମେ। ଦଶହରାରେ ବଳି ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଳି ପକାଇବା। ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ବଳି ପକାଇବା। ଛାଗ ଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବଳି ରୂପରେ ଛାଡ଼ୁଛେ? ଏହି ଛାଗ ବା ଛେଳି ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ। ୟାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇ ଆମେ ଆମ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନକୁ ନାଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାଗ ବଳିକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମବଳି ଦେବା। ଆମ ଭିତରେ ଅସୂୟା ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିକୁ ନାଶ କରିବା। ମା ସତୀଙ୍କ ସମୟର କଥା। ଦିନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ହାତୀ। ସତୀ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କିଏ ଓ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି? ଶିବ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପୁଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ, ମଇଁଷି, ହଂସ ଗଲେ। ସତୀ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କିଏ? ୟାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଂସ ଉପରେ ଯିଏ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଯିଏ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ହାତୀ ଉପରେ ଯିଏ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଇଁଷି ଉପରେ ଯିଏ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯମ। ସତୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଶିବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ। ତମ ବାପାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ, ସେ ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ସତୀ ପଚାରିଲେ, ତମକୁ କାହିଁକି ଡାକି ନାହାନ୍ତି? ଶିବ କହିଲେ, ଅତୀତର କଥା। କୌଣସି ଏକ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋଧା ହୋଇଥିଲି, ସକଳ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗଣରୁଦ୍ର, ଅମ୍ବିକେ, ନାରାୟଣ, ଭାସ୍କର ରୂପରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପିତା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର କାରଣ। ଏଇ କ୍ରୋଧକୁ ନେଇ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନଗଲେ ତୁମେ ଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଯିବା, ଯଜ୍ଞ ହେଉ। ମା ରାଗିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି। ନ ମାନି ଚାଲିଲେ। ମା ଭଗବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିରକ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନ ମାନି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସେନାନୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ମାଙ୍କୁ ରୋକ, ଏଥର ଗଲେ ମାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବେ। ମାଙ୍କୁ ରୋକ। ଯେତେବେଳେ ରୋକି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀ ଭବାନୀ ନିଜେ 10ଟା ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 10ଟି ଅବତାର, ସେମିତି ମାଙ୍କର 10ଟି ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି 10 ମହାବିଦ୍ୟା। କାଳୀ, ତାରା, ମହାବିଦ୍ୟା, ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଚ ଦିବ୍ୟା ଧୂମାବତୀ ତାରା, ବଗଳା ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଚ ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାତ୍ମିକା, ଏକାଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ନମୋ ନମଃ। ମା ଶିବଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଇଦେଲେ। ମା 10 ଦିଗ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଶିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତୀ ନୁହନ୍ତି, କାଳୀ, ଭୟଙ୍କର କାଳୀ, କଙ୍କାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ରୂପ, ମସ୍ତକ ନାହିଁ,
रक्त बाहरुछि भीषण भावरे। बामपटे भुवनेश्वरी एवं अग्निकोण धूमावती, नैऋत्य कोण कमला, वायुकोण मातंगी, ईशान्य कोण षोडशी, ऊर्ध्वरे तारा एवं तले भैरवी। दश महाविद्या। दश महाविद्या हेउछन्ति माँ भगवती, अर्थात जे कृष्ण से काली, जे विष्णु से दुर्गा। एही दश महाविद्या कृष्ण बोली प्रमाण करदेले। कृष्णस्तु कालिका देवी श्रीराम तारिणी तथा भार्गव षोडशी विद्या वामन भुवनेश्वरी। मत्स्यस्तु बगला देवी वराह छिन्नमस्तका धूमावती कर्मरूपं नृसिंहं भैरवी स्वयं। बुद्धरूपा महालक्ष्मी मातंगी कल्की रूपिणी। एकादश महाविद्या अवतारे हरिर्दश। कृष्ण हेले कालींकर रूप। आमे पुरुष रूप रे कहले कृष्ण, नारी रूप रे रहिले काली। राम हेउछन्ति तारिणी, रामंकर नारी रूप हेउछि तारिणी। परशुरामंकर षोडशी, वामनंकर भुवनेश्वरी, मत्स्यंकर बगलामुखी, वराहंकर छिन्नमस्ता, कश्यपंकर धूमावती, नृसिंहंकर भैरवी, बुद्धंकर माँ लक्ष्मी, कल्की हेउछन्ति मातंगी। ए दश अवतार जे दश महाविद्या से दशमी रे दश रूपा। ये हेउछि दुर्गांकर महिमा। दुर्गा दशहरार महिमा जेते कहले मध्य एकथा सरे नाही। तेणु ए दुर्गा दशहरा माँ जो आसीथिले 16 दिनात्मिक अवतार धारण करथिले, ए यात्रार अवतरण पर माँ को विसर्जन कर जगार गोसाणी थिबो, गोसाणी बोली यात्रा अछि। दशमी सरिला परदिन एकादशी रे भिन्न भिन्न जगार विसर्जन करी नदी गर्भरे एवं समुद्र पाखरे निकटवर्ती जलाशय मानकरे माँ को विसर्जन कराए। जे आडंबर रे आमे नेइथिले सेई आडंबर रे आमे विसर्जन करबा। माँ 1 वर्ष तो सरिला, पुणी आम भितर महिषासुर जाग्रत हेले। तू आउ थरे माँ पदार्पण करिबु, मृण्मयी मूर्ति रे पूजा करिबु। ये हेउछि माँ को पाद पद्म तले समर्पण करबा दरकार। ए अपूर्व अवसर रे शारदीय अभिनंदन पुनर्बार आपण मानंकु ए शारदीय महोत्सव महासमय रे आपण मानंकु एतिकी प्रार्थना करुछि, आम भितर थिबा समस्त प्रकार अपवर्ग को नाश करी माँ को पाखरे आत्मबलि देबा। आमे गोटे भल मनुष्यटीए हेबा, भल समाजटीए गढ़िबा एवं समस्तक भितरे सुख शांति सौहार्द्यपूर्ण वातावरण सृष्टि करबा। आमे समस्ते भल मनुष्य होई समस्त को भल दिग देखै पारिबा। ताहेले आमे जानि पारिबा दुर्गा दशहरा पूजा बा आमे आलोचना करुथिबा समस्त वस्तु आपण माने ग्रहण कले एवं पूजा ठीक भाबरे कले। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी भगवती आज अपराजिता दशमी रे दुर्गा दशहरा विजया दशमी रे समस्त को विजय प्रदान करंतु। जगन्नाथ समस्त को विजय श्री रे विमंडित करंतु। एतिकी उभयंग निकटरे प्रार्थना। जय दुर्गा माधवंकर जय। जय माँ दुर्गे।